देखुची सदाबले आपण पाखे बाबा पाखे रोचंदी बहुत जीवा आसिया होचंदी आपण किए कौन हेबे कौन केमि एक्चुअली बाया बाबा होचंदी आम जगन्नाथ परिवार जन सदस्य कहले चलिबो निश्चित भाव में जन जगन्नाथ परिवार मान महाप्रभु परिवार एटा कार व्यक्तिगत परिवार नुह बाबा आमर सबुदिन सकाळे हाउसिंग छकरे आम चाहा पिऊ बाबा आसती आम सहित चाहा पियंती किंतु बाबा जदि कौन दिन न आसती मत भल लगे आज कहीं हरिबोल आसना मु बाबा हरिबोल बोली डाके तेणु बाबा मत डाकती कान्हा तो आम कान्हा हरिबोल भितर संपर्क तेणुक बाबांकर हठात देह खराब हो गला दिने रविवार से डेटा एक्चुअली मोर मन ना वर्षा दुल दुल कर गाधु थाए बाया बा डमणा हाट रोड उपर पड़ जाते रोड उपर पड़ जाए जो रोड समय हम सका 9टा पाखापाखि हम रोड उपर पड़ जाते जो रोड उपर पड़ते से पूरा मुसल धारार वर्षा गाधु थाए जो समय टिके पदा बाहर कथा नुह बाया बा रोड पर छटपट छटपट होता है मत जन आमरी जगन्नाथ परिवार जन भाई ना सूर्य बाबू से ही मत फोन कले कहले बाया बा पड़ी जाइए आप आसतु मु खाइबा पाखु उठी गली यहाँ हूँ निराट शक्ति बाइक रे गली देखला बेलू बुढ़ा बाया बा पड़ी कहले कान्हा 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 बोला किसी हम व्यस्त होनी कौन है मेडिकल जीव तो ये गोटे कथा कहीकि पुणी बाइक थोक जाए पुणी आउ थे कार नहीं आनला मेडिकल नेली मेडिकल बीपीटा टे लो था डॉक्टर कह ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା କଥା ଥିଲା ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ କ'ଣ କି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଦେଉଛି ଯେ ବାୟା ବାବାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନେଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ବିପି लो जदिओ बीपी लो बाया बाबा जो जगार रुहति जो जगार बसवास करती से जगार बोधे भावुँ केवल महाप्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद ही मनुष्य पर्यटन अलग अलग बंची पारे चाहा पीवा भी भारी कष्टदायक से जगटा एत अपरिष्कार जगटा किंतु बाया बाबू जो डॉक्टर कहले बीपी लो मेडिसिन देदेले भल हो मुझे बीपी लो हिसाब से मुझे कहली यही समय छाड़ी कौटी तो मुझे मो घरे रखी घरे रखा से दिन ठीक 2टा 3टा बेलू मोर मीटिंग था आमर पूजा मीटिंग यही समय बाया बाबार ज्वर पर आसला झील गला मेडिसिन स्टोर मेडिसिन आना रातिटा कहीं ठीक ठाक लगला ना से सोफा पर हगी मुती पूरा बहुत लगे तार दिन मुझे गली 6 नंबर 6 नंबर 3 दिन रही 3 दिन पर डॉक्टर कहले यदि प्राइवेट को नहीं जाते भल हो तेणु बाध्य होगी चिंता कली नहीं आसली उत्कल हस्पिटाल मत लगुच उत्कल हस्पिटाल बोधे आज 8 दिन हो ना आम तो देखु आप 7-8 दिन आम देखु कौन करें से रोड पार देखु आप प्राय थर जा समस्ते भाव करती बाबा सागर समस्ते चाह पा पीती किंतु सुख बेले मु भावुँ बोधे समस्ते दुख बेले कहीं न तेणु आम समस्त पुणी भी कहूँ लोक देखा सुख कम करना जदि दुख बेले न ठिया हे ताले सी कि मनुष्य बाया बाबा कहतु बाया बाबा पाटर टे कहतु से कौन कहे बाबा बर्तमान आपन कौन लगुच आग अपेक्षा बर्तमान ठीक लगुच ना आग अपेक्षा दर्शन कर भल अच्छे गोटे टागा दियो अरे कान्हावाड़ी कौटा है यहाँ कौटा कहले यहाँ उत्कल हस्पिटाल बड़ हस्पिटाल यहाँ भाई भाई निजे आनी आपन को बहुत भल पाती बोली सी गवर्नमेंट हस्पिटाल छाड़ी आपन को प्राइवेट उत्कल हस्पिटाल जॉइन कर आज्ञा तमें ए सुस्थ तो भल लगुच तो कान्हा बाबद कौन कह भाई गाड़ी दे नहीं जाओ भाई आपण भी आसंती देखुची हला मु टिके भी कहि दउची भूली गेली आज्ञा तो सकाळे भोर भोरू बाया बाबा सोफार थांती भाई हमर प्रत्येक दिन सकाळू जाती बाया बाबा को मोड़ा घसा भाई मोर करछन अच्छा अच्छा भाई बहुत बहुत नहीं भाई कर भी मु सुनिची लोक सेवारे बहुत भी ये अछि गरीब लोक भी बहुत भाई बोले मोर बड़ भाई आज्ञा आज्ञा भाई भाईଙ୍କ विषय आपण कोन कहि परिबे मुई जगन्नाथ परिवार जड़े सदस्य आज्ञा भगवान को नेतृत्व जो कार्यक्रम विभिन्न कार्यक्रम चलती आज्ञा असहाय को साहाय्य करवा पूजा काम प्रसाद बांटा जगन्नाथ प्रसाद वितरण करवा खरा दिने पानी पुणा दबा सब कम प्राय जगन्नाथ परिवार तरफ एवं एटी आज्ञा सागर सका से चा बेले सी जाती भिक्षा करने आम से देखा हुए एवं सी जड़े जगन्नाथ प्रेमी जगन्नाथ छड़ा कि ना सी सब जगन्नाथ प्रेमी आपण भी जगन्नाथ प्रेमी भिक्षा करी मोर देह खराब मुझे जापारी नी भिक्षा करी गाँव में केमती जगन्नाथ मंदिर हम जगन्नाथ रथ चलो ये सब कम लक्ष्य था आमर भाई मैंने सब भाई मैंने सब कर
ଏବଂ ଆଜି ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେଦିନ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ବାବୁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ପରିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ଏସବୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ରଖି ଯେଉଁ ସେବା କରିଛନ୍ତି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିବାର ନାମର ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି ପିଲାବାଲା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କିଛି ଲାଭ ହୁଏ, ଆପଣ ଯାହାର କେହି ନାହାନ୍ତି ତା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭଗବାନ ସହାୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସହାୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ପରିବାର ଯେଉଁ କରାହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାତ୍ମ୍ୟର ସେ ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ ହେବେ ବାବାଙ୍କର? ବାବାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଆଉ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ? ମୋ ମିସେସ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କାହାନ୍ତି ଦିଅଣୀ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? କେତେ ଦିନ ଆସିଲେଣି? 8 ଦିନ। 8 ଦିନ ହେଲା। ଆପଣ ଯେଉଁ 8 ଦିନ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ ଡେଲି ଆସନ୍ତି? ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି, ଆପଣ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତିଆ, ଭଲ ନା କେମିତି, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭଲ? ଭଲ କେଉଁ ଭଳିଆ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଘର ହେଇକି ବହୁତ ଆପଣ ଆମର। ଆଜ୍ଞା ମୋ ନିଜ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ବାପା ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ବି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଖୁସି? ଆମର ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ବାପା ତାକୁ। ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାବାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ସମୟଟା ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ, କୋଉ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାବା ଥିଲେ ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ କହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାବା ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ବାବା ବି ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ବସିଥିଲେ, ଏବେ ସୁସ୍ଥ ସମୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଆମର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଭଗବାନ ଭାଇ ଜଣଙ୍କର ବାବାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଳିଆ ସେବା କରିକି ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଫେରେଇ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିବାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ମୋତେ ସେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଏମିତି ବାବା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ଭାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ କର୍ମବଶତଃ ମୁଁ ଟିକେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିରେ ରହିଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଦିନ ଯାଇପାରିଲିନି। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ବାବା ଲୋକ ବି ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ। ସେ ସେଠି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଡାକି କେମିତି ତାଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ହେଇପାରିବ, ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି। ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସ୍ପେଶାଲ କେୟାରରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ପରିବାର ଭିତରେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ରହିବେ, ସେ ପରିବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ପରିବାର ତରଫରୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଭଗବାନ ଭାଇଙ୍କି, ଯେ ମଉସାଙ୍କୁ ନେଇ ବାବାଙ୍କୁ ନେଇକରି ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିକି ଆଜି ପୁଣି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି। ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବାବା, ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ ସାଙ୍ଗରେ, ଏବଂ ସେ ନିଜେ ବି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଗାଁରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବେ ବୋଲି ଗାଡ଼ିଟିଏ ମଗେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ କାର୍ଯ୍ୟବଶତଃ ଆମେ ତ ଯାଇପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ ସେ ଏକୁଟିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ସତ୍ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବଳ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ସେ ଏମିତି କାମ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ପଛରେ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଉପକୃତ ହଉଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିବାରରେ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଯେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସେ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।